Okay. Before I preach, so you want me to? Okay, all right. All right, let's all close our eyes and ask the Lord to speak today. So, shall we all bow down our heads in prayer? Yes. Our gracious, loving Heavenly Father, I thank you, Lord, for this wonderful new day in our lives. Father, Lord, you're a trustworthy God. Lord, you're a King of grace. You're a King of kings. You're King forever. Lord, you are a King of wonderful. We praise you, Jesus. Lord, there is none like you. Lord, heaven is your throne and earth is your footstool. We praise you, God. Lord, you are the maker of the heavens and the earth. We praise you. Lord, Father, thank you for this opportunity. Thank you, Lord, for another new day in our life that tells us that you need to do our will in this world, O Lord Jesus, Master. And at the same time, Lord, Father, we are unworthy to come to your presence. But Lord, you made worthy and you saved us with your blood, O Lord Jesus. Father God, as we are starting our prayer, Jesus, that you be with us. And Lord, from the starting prayer up to the ending prayer, I pray that your Holy Spirit will lead us and guide us and help us, O Lord Jesus. Lord Father, you're a King of grace. We praise you, Jesus. Lord, you're everlasting Father. We worship you, Lord. Especially, Lord, me, that you take control of me, Jesus, as your servant, going to give the message, O Lord, that you put your words in my mouth, O Lord, Father. When I speak to them, Lord, it is not me, it is you. Lord, let every word go straight into their hearts so that, Lord, Master, they grow in spiritual way, O Father, Master. Lord Jesus, with you everything is possible, Lord. O God, that you be with us and guide us and you help us. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Okay. So if you want me to start, I'll start. Otherwise, if you want Okay. to take You it. may start. You may start now. Okay. All right. Okay, you're ready to translate, right? Yes, I'm ready. All right. Okay, I thank God for this opportunity and the privilege He has given to me to come before you to deliver the word of God. Terima kasih kesempatan ini beri buat saya. Satu kehormatan besar. Saya boleh melayani pada pagi ini. And I bring greetings from Bread of Life Ministries and my family. And Ya, I hope everyone is doing good. sampaikan salam dari jemaat Tuhan yang saya layani buat kita semua yang hadir pada pagi ini. We must always give thanks to the Lord with our hearts because of what He is doing in our life. Ya, kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam segenap hidup kita. So before we listen to our message, let's prepare our hearts what God is really wants to, talk to us. Ya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita pada pagi ini. I hope everybody is ready to listen to the word of God. Saya harap semua kita sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. So one day I was watching television and listening to one of favorite celebrity. Ya, di mana suatu ketika saya menonton televisi dan saya menonton di mana selebriti sana lagi sedang manggung. There was an interview is going on, and the interviewer is asking to the celebrity so many questions, and celebrity is answering all the questions what the interviewer is asking. Nah, di mana pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada selebriti itu dan banyak juga jawaban-jawaban diberikan oleh selebriti itu. So one question asked by the celebrity, one question is asked by the interviewer is to the celebrity. So what would like to stop in the life? Nah, sebenarnya ada pertanyaan buat selebriti itu, apa sebenarnya engkau harapkan ketika engkau berhenti daripada manggung seperti ini? So he answered that I would like to
I would like to stop eating more because I'm putting weight. Ya, saya berencana untuk mengurangi makan karena saya supaya jangan terlalu kegemukan. And he answered to the interviewer saying that I don't want to be a gluttony. I want to stop eating I want to stop eating more. Nah, saya mulai mau berhenti untuk makan banyak. So in the same way, in a similar way, so in this world, when we look at the many people, they would like to stop, do some things in their lives because they are really harming them. Nah, di mana ada orang ingin berhenti mengerjakan sesuatu karena kalau teruskan itu akan membahayakan mereka. Example, if you're putting weight, so you need to eat less so that, you need to eat less and also do exercises every day because, putting weight leads to into obesity. Nah, kalau kita makan banyak, ya kalau kita nggak hati-hati bisa kelebihan berat ya, sehingga kegemukan. Okay. Before we get into the messages, I would like to share my screen. So let me share my screen to you. Okay, go ahead. All right, 1 minute. Saya akan sampaikan screen share buat kita semua. Sorry, something is disturbing. Just a moment. Ya, sebentar, ada masalah sedikit. I hope everybody can see my screen. Ya, saya harap kita semua lihat bagaimana tampilan saya hari ini. Yes, we can see it. All right. Okay, let me share. So similarly, in this world, many people would like to stop so many things. Ya, karena banyak hal juga orang ingin berhenti mengerjakan sesuatu. So something like, which is really affecting their health. Nah, ya, yang membuat terganggu dalam kesehatan. So something they really don't want to do. Nah, sungguh memang ingin tidak melakukan sesuatu. So today, when we look at around the world, people wants to do something like, which is really not useful to them. So they want to stop something. They want to stop something like which is really harmful, which is really, making them to, going away from the Lord. Ya, kadang-kadang mereka mau berhenti mengerjakan sesuatu karena tidak berfaedah dan juga mereka mau berhenti sesuatu karena memang juga membuat jauh hubungan dengan Tuhan. So today my topic, like I would like to share, 1 minute. Saya akan sampaikan topik hari ini. Yeah, today I would like to share the topic called Stop Doing What According to the Bible. Nah, hari ini berhenti mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan. So sometimes when we look at the elderly people, they will give advices saying that stop doing that, stop doing that, stop doing that. So that way they'll give the advices. Nah, kadang-kadang orang memberikan nasihat, jangan kerjakan itu, jangan kerjakan ini, itu dan sebagainya. So as children of God, like, we need to do according to the world, like, when we look at, we need to do some things should stop. Example, like, not smoking cigarette, which is really harmful to us.
Ya, kadang-kadang ya suatu hal yang memang kita harus berhenti untuk tidak merokok, itu membahayakan bagi kesehatanmu, tapi orang berulang-ulang mengerjakannya. So stop doing what? Next, it's a liquor. It is really harmful to us. Nah, seperti gambar ini, di mana jangan teruskan makan itu, minum itu, tapi terus dikerjakan. So stop doing what? Taking drugs. This is a really, really frustrating thing. Like, many young youth are taking drugs and, they're spoiling their lives. Nah, jangan juga minum drugs itu atau obat-obatan yang kau teruskan itu akan membahayakan. And stop overthinking because, if you think, it will really affect your health and also at the same time psychology. Nah, dan juga jangan memikirkan melampaui apa yang kita patut bisa pikirkan. Jangan kerjakan itu, tapi kadang-kadang itu mengganggu kita punya keseimbangan. And next one is stop overeating. So it is very, very harmful to your body. So you will become weight. And after that, like you cannot move, you cannot walk. And also you need to do exercise every day. Ya, dan juga jangan makan banyak karena bisa keliru berat sehingga bergerak ke sana kemari agak susah. Maka kita perlu banyak latihan untuk menguranginya. So my friends, like, as life goes on, so we would like to stop doing things which is really not profitable. Ya, kadang-kadang kita harus memberhentikan mengerjakan sesuatu karena itu tidak berfaedah sama sekali. We would like to stop doing the things which is harmful. Ya, kadang-kadang itu bisa membahayakan. So we would like to stop doing the things which is make us sad. Dan kadang kalau kita teruskan itu membuat kita sedih. So we want to stop doing things which is destroy our life. Dan kadang-kadang itu membuat arahan dalam hidup kita tidak baik. So we want to stop doing the things which is cause illness. Nah, kadang-kadang itu menyebabkan penyakit. So we have to stop doing things which is causes to spiritually dead. Nah, kadang-kadang suatu hal yang kita harus berhenti karena itu mengakibatkan kematian secara rohani. So till now we spoke about all the things which are related to the world that we need to stop these things so that we may live happy life. Nah, kadang-kadang kita harus berhenti itu karena terganggu bagaimana kita hidup bahagia. So what exactly Bible is saying? Stop doing what? So according to the Bible, so today I would like to speak on that. Nah, hari ini saya mau sampaikan kita berhenti untuk sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan. So number one is turn from evil to do good. Nah, harus kita melangkah daripada berbuat jahat untuk berbuat baik. So according to the Bible, stop doing what? So turn away from evil and to do good. So let's read Psalms 37:27. Can somebody go ahead and read Psalm 37:27? Di mana Mazmur pasal yang 37, oke. Mazmur pasal 37 mungkin ada di antara kita yang bisa membaca ayat ini. Mazmur 37 ayat 27. Pak Moratua bisa baca, Pak? So this scripture portion is written by King David. Di mana ini ditulis oleh Raja Daud. So he is distinguished between the heritage of righteousness and the evil. Nah, ini berkaitan dengan kebenaran dan juga kejahatan. Like he had good experience with the Lord, and he concludes saying that God always do justice to the righteous. Di mana dia tahu bahwa Tuhan itu selalu mengarahkan kepada hal yang baik. And God will ignore or God will curse to the evil people. Nah, di mana Tuhan akan membenci orang berbuat jahat. So as you look into the presentation, like, King David's life, he started as a shepherd boy. Di mana Raja Daud mulai dia seorang gembala. And he had grace from the God. Dan dapat kemurahan dari Tuhan. He had a double grace from the God.
dan dia mendapatkan kemurahan yang berlipat kali ganda, and he became a king. dan dia menjadi seorang raja. And one king is saying that turn from evil to do good. Nah, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. So number one, we need to understand as Christians, we are living in this world according to the Bible, that what we need to stop doing is we need to stop doing evil and do good to the people. Ya, kita sebagai orang Kristen, kita harus mengerti, memahami bagaimana mengerjakan itu, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. So when we look at David's life, he is very good man. Yang bercontoh bagaimana kehidupan Daud, dia awalnya adalah orang yang baik. And he is very nice person to everyone. Dia adalah orang yang baik kepada setiap orang. But what happened is he was denied and rejected by his own people. Tapi dia menolak apa yang orang katakan kepadanya. And he was chased by his father-in-law to kill. Nah, dia juga dikejar-kejar oleh bapak mertuanya. And King Saul wants to destroy him. Di mana Raja Saul mau membunuhnya. And even his own son Absalom wants to kill him. Bahkan anaknya Absalom mau membunuh Daud. According to the Bible, like David is a man with many problems. Di mana dia sebagai manusia banyak masalah yang dihadapi. Okay, in spite of all these things in his life, David knows the truth, but he never did evil to the people. Nah, Daud tahu itu kebenaran, tapi tidak melakukannya kepada orang lain. So as we are Christians, we are not living according to the word of God. Nah, kita sebagai orang Kristen, kita tidak hidup menurut apa yang dunia arahkan. God says that love your neighbor as yourself. Nah, Tuhan katakan, kasihlah tetanggamu atau seperti dirimu sendiri. So, but we are harming each other and doing evil to each other. Nah, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain dan juga diri sendiri. But word of God says that turn away from evil and to do good. Nah, tapi arahan firman Tuhan, jauh yang jahat dan lakukanlah yang baik. So if anybody is more talented than you, like instead of doing evil, encourage them. Ya, kadang-kadang kita punya talenta, kadang-kadang talenta itu salah gunakan dan bisa melakukan suatu kejahatan. If anybody is doing very good job, don't feel jealousy, but look for the opportunity and help them. Nah, kalau kita melihat ada orang lain lebih, ada sesuatu yang dia lebihannya, jangan kita merasa iri, tapi bantu dia untuk bisa bertumbuh. So if anybody is provided with a good position, then that don't play politics, but make them encourage and also do good to them. Kalau seseorang dalam posisi tertentu baik, maka kita jangan iri, tapi kerjakanlah sesuatu untuk mengangkat dia lebih tinggi lagi. So nowadays, what is happening in the world, especially the Christians, they're writing wrong accounts. They are writing wrong accounts, and they are giving false testimony about the people. Ya, kadang-kadang yang terjadi sekarang ini orang-orang Kristen dia menyampaikan sesuatu kesaksian yang palsu, bahkan menolak orang lain untuk maju. They are abusing the people and they are showing the fake documents and getting the properties, and they are misleading the people into the wrong direction. Nah, kadang-kadang apa yang dia kerjakan adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Dia mengarahkan orang, bahkan dokumennya pun ya ada kepalsuan disampaikan. My brothers and sisters, we need to stop one thing: turn from evil to do good. Tapi hal yang penting kita kerjakan hari ini sebagai orang percaya, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. So open your Bibles with me and read Psalm 37:9. Ya,
kita lihat dalam Mazmur pasal 37 ayat 9. So here it says that evildoers will not be, evildoers will cut off. Ya, di mana hal-hal yang jahat itu harus dipotong dari kita. So my brothers and sisters, we need to fear the Lord and don't do evil, do good. Kita harus punya hati yang takut akan Tuhan sehingga kita bisa menjauhi kejahatan dan mengerjakan yang baik. So according to the Bible, the first point is turn from evil and to do good. Nah, dikatakan jauhi yang jahat, kerjakanlah yang baik. So next example from the Bible is Joseph. Nah, sebagai Joseph contohnya kita lihat di sini sebagai contoh. And he was a very young man. Nah, dia adalah orang yang baik. And he was loved by his father. Nah, dia sangat dikasihi oleh ayahnya sendiri. And God gave him good interpreting the dreams. Nah, bahkan juga punya talenta untuk bisa menafsirkan mimpi. So we all know the story of Joseph. Dan ini semua cerita daripada Yusuf. And he was also rejected by his brothers. Dan dia ditolak oleh saudara-saudaranya. He was sold to Ishmaelites. Nah, bahkan itu kejahatan yang ada. Thereafter, he became a slave to Potiphar. Bahkan dia jadi seorang budak bagi Potifar. After working over there, God showed his grace upon him, and he became a leader. Nah, akhirnya karena dia mengerjakan baik, maka dia sebagai seorang pemimpin di rumah itu. And after that, one day, he became a prime minister to the Egypt. Nah, akhirnya ketika dia menjadi perdana menteri di Mesir. Because he interpreted the dream what the king had. Dan karena mampu dia menerjemahkan mimpi apa yang raja So Joseph is a very good man. Nah, Joseph adalah orang yang baik. But he didn't do any evil to his brothers. Dan dia tidak mengerjakan yang jahat kepada saudara-saudaranya. We know that all the world got famine. Nah, kita tahu bagaimana situasi dunia yang sekarang ini. His brothers came to Egypt. Di mana saudaranya datang ke Mesir. They were standing in front of him. Dan di mana saudaranya berdiri di hadapannya. They could not recognize him. Bahkan Yusuf tidak mengenal saudara-saudaranya. But Joseph, saw their faces and recognized. Tapi akhirnya ketika melihat wajahnya sehingga dia mengenal saudara-saudaranya. He went aside and started weeping. Dan akhirnya dia mengerahkan pandangan yang lain dan mulai dia menangis. So my friends, I urge you everyone. Saya mari kita semua pada saat pagi ini. So according to the Bible, what we need to stop is turn from evil and to do good. Dan sesuai arahan firman Tuhan harus kita melakukan apa yang baik dan menjauhi kejahatan. Now we have to examine yourself how you are living on this earth. Nah, kita harus memeriksa hati kita bagaimana kita hidup dalam dunia ini. Are you doing good? Are you doing evil? Apakah kita mengerjakan baik atau juga mengerjakan jahat? We are brothers in Christ. Ya, kita adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. And we are the children of God. Kita anak-anak Tuhan. We have to live a exemplary life in this world. Kita harus jadi contoh bagi dunia di mana kita hidup. So my brothers and sisters, that you need to live according to the word of God. Kita harus hidup berpadanan dengan firman Tuhan. So that is the number one. Stop doing what? Turn from evil and do good. Nah, di mana kita harus berhenti melakukan yang jahat dan kerjakanlah yang baik. So what we need to stop again? Stop show anger. Yang pertama di sini kita harus berhenti menunjukkan kemarahan. So this is the second point that we need to understand. Nah, ini yang kita harus mengerti pada saat pagi ini. When we look at the picture, that you need to understand that anger, make you sad.
anger, you have lot of fear, anger, like, you don't have a control in your life. Ya, di gambar ini kita bisa perhatikan bagaimana orang yang marah, di mana kita terlibat dalam ketakutan dan juga terlibat dalam hal kekhawatiran. So I want you to open your Bibles with me. Read 1 Samuel 20:28-30. Nah, kalau ada waktu kita coba kita lihat dalam 1 Samuel pasal 20, ya, seperti yang tertera ini. Ada 28 ya. You're reading, Pastor? Ya, I read ya in bahasa ya. Okay, read. Jawab Jonathan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku itu. Itulah sebabnya ia tidak datang kepada perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Jonathan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Okay. Right. Above scriptures tells us that Saul was very angry upon the David. Nah, di sini kita lihat bagaimana Saul sangat marah kepada Daud. So why Saul became angry about David? Apa alasannya Saul marah kepada Daud? Saul wants to see his son to be a king. Nah, karena Saul ingin anaknya sendiri jadi raja. So Lord rejected Saul because of his disobedience. Nah, Tuhan menolak Saul karena ketidaktaatan. And Prophet Samuel already said that David's going to be a king. Nah, di mana Nabi Samuel mengatakan bahwa Daudlah menjadi raja. But Saul don't want to David to be a king. Nah, tapi Saul tidak mau kalau Daud menjadi raja. But God David wants to be a king. Nah, tapi Tuhan inginkan Daud ini menjadi raja. So God always look at the heart of the people, not the outward appearance. Nah, tapi Tuhan berpatokan kepada apa dalam hati, bukan apa yang dilihat dengan mata. So my friend, Saul was very angry because David was well recognized. Nah, di mana Saul marah karena nama Daud itu sangat dikenal. And he got a fame and the popularity more than Saul. Nah, di mana Daud ini lebih terkenal karena kehebatannya. So when you read another scripture portion, 1 Samuel 18:7. Nah, kalau kita baca 1 Samuel pasal 18 ayat 7. Ya. Ayat 7, 18:7. Oke, I read. Dan perempuan yang menari itu menyanyi berbalasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. So here, when we look at the scripture portion, kalau kita lihat bagaimana dalam firman Tuhan ini, women were singing about Saul and also the David. Nah, di mana orang ini berbalasan menyanyi tentang Saul dan Daud. Women are shouting for the David 10,000 and for Saul 1,000. Nah, di mana Daud berrasa-rasa, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu saja. And Saul became very jealousy and became anger towards the David. Nah, oleh karena itu, makanya Saul menjadi cemburu oleh karena Daud ini bisa mengalahkan berrasa-rasa. And when you look at Saul's life, and his testimony was not good. Nah, dari kejadian ini di mana
Saul kesaksiannya kurang baik. So, my friends, we need to understand one thing: stop show anger. Nah, kita harus berhenti untuk marah. So, some people every time when they look there, when we look at their faces, like they were very serious and they'll show anger. Nah, kadang-kadang kita perhatikan orang di mana orang itu memang penuh dengan kemarahan hidupnya. Anger leads into many serious problems. Nah, kadang-kadang marah itu menjadi satu bagian dalam hidupnya. Anger makes us out of control. Kadang-kadang marah itu membuat dia nggak bisa menguasai dirinya. I know some people like when they become angry they throw things. Nah, kenapa marah itu ada hal-hal penyebabnya. I know some people like when they become anger they'll beat the children. Nah, kadang-kadang marah itu terlampiaskan kepada anak-anak. I know some people like if they get anger they will they will throw anything with their hands. Nah, kadang-kadang kemarahan itu juga terlampiaskan dengan membuang apa saja yang dipegang. So why we should stop show anger? Apa alasannya kenapa kita harus berhenti marah? If you don't show anger, it will be good for you. Nah, kalau kita bisa berhenti marah itu menjadi baik bagi kita. If you have anger every time, like it will raise quarrels amongst us. Nah, kalau kita izinkan marah itu, maka bertengkar setiap saat. With anger, we'll break our relationships. Nah, dengan kemarahan itu, hubungan kita menjadi tidak baik satu dengan yang lain. With anger, like we know, we lose our opportunities. Nah, dengan kemarahan, maka kesempatan yang baik juga itu akan hilang. With anger, like we can destroy our life. Nah, kadang-kadang dengan kemarahan itu sama dengan menghancurkan diri sendiri. So be careful, my friends. Stop show anger. Maka kita harus hati-hati, harus berhenti dari kondisi marah ini. Saul was destroyed. Nah, di mana Saul itu ya apa yang dialami akan menghancurkan dirinya. So I will tell you some tips when you get anger, what you need to do. Nah, kalau kita mau marah, apa yang harus kita kerjakan? So in some situation like if you get anger, that you need to be silent. Ya, kalau kita marah, baik kita diam saja dulu. So when you get anger, don't open your mouth. Kalau kita mau marah, jangan buka mulut. When you get anger, stay away from that situation. Kalau kita mau marah, ya kita menghindar dari situasi yang ada. When you get anger, don't think about that situation. Kalau kita marah, jangan pikirkan situasi yang sedang terjadi. And when you get anger, please drink the water. Nah, kalau kita marah, coba kita minum air dingin lah, teguk. That really help you to cool down. Nah, ini akan membuat kita berkurang, jadi tenang. Look at the Saul. Saul was jealousy and anger towards David. Nah, jadi bagaimana Saul itu marah kepada Daud. So he tried so many times to kill the David. Nah, dia berencana membunuh berkali-kali Daud. So here you need to understand if you have anger, that will lead to kill other people. Nah, kadang-kadang kemarahan ini kalau nggak berhenti bisa membunuh orang lain. So you will become a murderer. Nah, kita menjadi seorang pembunuh. So stop being angry on someone. Nah, berhentilah untuk marah kepada orang lain. Stop showing anger on anyone else. Nah, siapa saja yang kita hadapi, berhenti untuk marah. So we need to understand one thing, that forgive and forget, and let the Lord judge, and let the Lord give the justice. Ya, kalau kita memarah, izinkanlah Tuhan itu sebagai hakim, dan dialah hakim yang benar. I want you to read this Bible verse, Psalm 37:8. Nah, kalau kita dalam Mazmur pasal 37, di sini kita perhatikan ayat 8 di sini. Mazmur 37 ayat 8. Oke, Erit. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu.
jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Thank you. So in English, it says that cease from anger and forsake the wrath. Nah, seperti bahasa tadi dalam ayat 8 tadi. So we need to understand one thing. So anger leads into many serious problems. Nah, kalau kita tidak berhenti marah, itu membawa kita kepada banyak masalah-masalah. So anger may destroy your life. Nah, kalau kemarin ini nggak tuntas, akan menghancurkan diri sendiri. Anger leads into destruction. Nah, kadang-kadang marah ini membuat kehancuran terjadi. So second point is stop show anger towards anyone. Nah, makanya harus berhenti marah kepada siapa saja. So we have learned 2 points, 2 things according to the Bible. First one is turn from evil and do good. And second one is stop show anger. Nah, kita hari ini belajar 2 hal, yaitu berhenti untuk melakukan jahat, yang kedua berhenti untuk marah. So be careful, my brethren. So how you are reacting. Nah, kita harus hati-hati bagaimana tindakan kita. So be careful, church. Manage your emotions. Nah, kita harus bisa mengelola hidup kita. So we need to be a children of God. Dan kita mau betul-betul menjadi anak-anak Allah yang sebenarnya. And we need to live a good life. Nah, kita mau supaya dipimpin kepada hal yang baik. So live according to the word of God. Dan kita hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan. So as a children of God, Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, these are very basic things that we need to do. dan ini hal-hal yang mendasar harus kita lakukan. So third point, Yang stop ketiga, murmuring. yang ketiga, berhenti untuk bersungut-sungut. So shall we read Philippians 2nd chapter 14th verse? Ya, di mana dalam Filipi pasal 2 ayat yang 14. So can somebody read that? Okay, I read it ya. Okay. So Lakukan. this. Okay, So I read this. first. I read first ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Okay. Okay. This scripture portion was written by Apostle Paul. Nah, ini firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus. And he was writing to Philippians and giving instructions to them. Dan dia menulis kepada jemaat Filipi dan memberi arahan kepada mereka. To follow the Christ and to be like Christ. Nah, untuk mengikuti Yesus dan hidup seperti Yesus. And he was warning them. Dan dia sangat mengarahkan mereka. Don't do anything with murmuring. Jangan lakukan sesuatu dengan bersungut-sungut. God will not please it. Nah, di mana kalau bersungut-sungut tidak menyenangkan hati Tuhan. So as Christians, we must be very careful. Nah, kita sebagai orang Kristen harus hati-hati dalam hal ini. And it is extremely dangerous. Why it is so dangerous? Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Mengapa itu sangat berbahaya? Complaining and murmuring does not give glory to the God. Nah, hal ini tidak memuliakan Tuhan. And scripture portion is very clear. Apostle Paul is very clear. Di mana ini adalah sangat nyata disampaikan oleh Paulus. So why it is so dangerous? Mengapa ini sangat berbahaya? It does nothing but cause unneeded stress. Nah, ini adalah sesuatu sebenarnya yang tidak berguna sama sekali. You might get what you want, just like Israelites, but like you may lose the blessings from the Lord. Nah, kita akan kerjakan itu dan kita kehilangan berkat Tuhan. So murmuring is like all about like forgetting what God has done in your life. Nah, dengan bersungut-sungut ini membuat terhenti apa yang Tuhan mau kerjakan. So I want you to read James 5:9. Nah, kalau Yakobus 5 ayat 9.
Yakobus 5 ayat 9. Oke, I read. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. So in English it says, do not complain on your brother Jangan against jangan mengeluh kepada saudara one another. dan juga bertolak belakang satu dengan yang lain. And it is very clear, like, James is writing to the church saying that do not complain or do not murmur. Nah, ini sama dengan jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh kepada yang lain. And it is really, really harmful. Dan ini sangat berbahaya. I want you to open your Bibles, 1 Peter 4, 8 to 10. Ya, dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 sampai 10. So Apostle Paul, what he wants to, like, Apostle Peter, exactly what he wants to do, what he church wants to do. Nah, arahan pada Petrus di mana apa yang seharusnya gereja kerjakan. Can somebody read 1 Peter 4, 8 to 10? Dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dan 10 katakan, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. So Apostle Peter telling to the church that you need to welcome everyone as a guest. Di mana arahan daripada Rasul ini, di mana kita harus menerima semua sebagai tamu. So without complaining, Tapi jangan bersungut-sungut, without murmuring, atau jangan juga bersungut-sungut lagi. So my friends, if you have a habit of murmuring, stop doing it. Nah, kalau kita bersungut-sungut, ya harus berhenti dari itu. In some houses, like, many men and women were murmur every day, complain every day. Nah, kadang di luar sana, di mana pria wanita bersungut-sungut, berbantah-bantah setiap hari. Nowadays, it is happening in the churches also. Dan juga terjadi bisa dalam gereja Tuhan. They're complaining about pastor. Kadang-kadang bisa bersungut-sungut tentang pendetanya. Complaining about the choir. Nah, bersungut-sungut tentang orang-orang yang menyanyi. Complaining about the church things. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan gereja. So be careful, my friends, stop murmuring. Nah, harus hati-hati, kita berhenti untuk bersungut-sungut. So another example from the Bible, Numbers 11th chapter 4 to 10. Nah, di mana dalam Bilangan pasal 11 di sini ayat 4. Read, ya. Yeah, please read. Oke, read. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang sal pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggiringnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memaksanya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasa seperti rasa pangan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Right. Here the Israelites murmuring and complaining. Nah, di sini orang Israel di mana mengeluh dan bersungut-sungut. They were in the wilderness and saying that no meat.
di mana mereka dalam kondisi di padang gurun dan itu yang mereka sampaikan. because they are eating only manna. Karena mereka hanya makan mana saja. So they were saying that, like, we are remember the fish we used to eat in the Egypt. Nah, diingat kembali apa yang mereka makan ikan di Mesir. And also we remember that we eat all the vegetables like onions, garlic, and cucumber and lemons. These are all the things we eat in the Egypt. Di mana mereka teringat apa mereka makan tentang They were ketumbar. saying that our appetite is gone. Nah, mereka katakan ya itu tidak kami dapatkan lagi. But after listening to this, Moses got very angry. Sudah itu Musa menjadi marah. And these people really forgot how God released them from the bondage. Nah, sebenarnya mereka harus ingat bagaimana Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. And God released them from bondage, and they crossed the Red Sea. Nah, ketika lepas dari perbudakan, mereka melewati Laut Teberau atau Laut Merah. So on the way of Canaan, like, God fought the battles on behalf of them. Nah, semua diberikan Tuhan oleh karena mereka. And they have seen the God greatness and the goodness in their life. Nah, mereka bisa menyaksikan bagaimana kemurahan kebaikan Tuhan di atas mereka. And they have drunk the water from the stone. Nah, Tuhan juga memberikan dan menjauhkan mereka daripada bahaya. And above all this, their clothes and their slippers were not soiled. Nah, sebagaimana juga pakaian mereka juga tidak rusak. So Israelites, they forgot all these things. Nanti mereka melupakan semua hal ini. They will start complaining and murmuring that because they don't have meat. Nah, hanya pekat daging saja mereka bersungut-sungut. So God wants all the Israelites to land. God wants all the Israelites to go to the promised land. Di mana kerinduan Tuhan mereka sampai di tanah Kanaan yang dijanjikan. And because of this complaining, because of this murmuring, some people got destroyed. Nah, oleh karena sungut dan mengeluh ini, sehingga mereka tidak sampai kepada tujuan. Some people, they have not entered into the promised land. Sehingga mereka tidak masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan. So another example from the Bible that I want you to open your Bible. Nah, contoh yang lain yang John 6 chapter 41-42. Ya, di mana dalam Yohanes pasal 6 ayat 41. Yeah. Okay, wait. John 6. Okay. John 6 chapter 41-42. Oke, saya baca. I read it. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? So here you need to understand that Jews were complaining about Jesus. Di mana orang-orang Yahudi mengeluh tentang Yesus. And Jesus said, I am the bread, but they didn't accept. Nah, Tuhan katakan, akulah roti, tapi mereka tidak terima. So Jews and Pharisees were always opposing the Jesus Christ. Di mana kehidupan orang Parisen, orang Saduki sangat bertentangan dengan Yesus. They were complaining and murmuring about his ministry. Nah, mengeluh tentang pelayanan Yesus yang dilakukan. So my friends, you need to understand, stop murmuring. Nah, kita sebagai orang percaya berhenti untuk mengeluh. And it is very dangerous. Ini sangat bahaya. And it will affect your life. Nah, akan mempengaruhi hidup kita. And you will not receive blessings from the Lord. Akhirnya kita terhambat untuk menerima berkat dari Tuhan. And if you start complaining and murmuring, kalau kita berhenti untuk bersungut-sungut ini, God will not do great things in your life. Nah, Tuhan akan mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita. You need to understand, when God is asking you to do something, don't murmur.
Ya, kalau kita memohon sesuatu kepada Tuhan, jangan mengeluh atau bersungut-sungut. So in our lives, like, when the tough time comes, we will complain and we murmur. Nah, kalau hal yang sulit sekalipun yang kita hadapi, jangan mengeluh. In our life, like when we get into the trouble and also when we are going through pain, we will complaining and we murmur. Nah, tapi ada kalanya kalau kita hal yang sukar kita hadapi, kadang-kadang cenderung untuk mengeluh. Please don't do that. Tapi jangan kerjakan itu. God is in control, Biarkan Tuhan semua yang berperkara. and it is for your good, Dan kerjakan aja yang baik. and God will really help you. Dan Tuhan akan menolong kita. So stop, avoid, murmur, and get blessed by the God. Hindarilah bersungut-sungut dan kita akan mendapatkan berkat Tuhan. So my friends, after listening to this, Sesudah kita mendengarkan arahan firman Tuhan ini, so please, I urge you everyone. saya menganjurkan kepada kita semua, So stop complaining and stop murmur. jangan mengeluh dan jangan bersungut-sungut. So stop complaining about your pastor. Jangan mengeluh tentang pendetamu. Stop complaining about your husband and wife. Jangan mengeluh tentang suami atau istri. Stop complaining about your boss. Jangan mengeluh tentang bos yang atasan kita. So stop complaining about your children. Jangan mengeluh tentang anak-anak. And stop complaining about your situation, what you're going through. Nah, jangan mengeluh dengan situasi yang sedang dihadapi. So my friends, these three are the basic things which I'm telling you today. Nah, 3 hal ini yang saya sampaikan hari ini buat kita. So every Christian need to understand, stop what doing. Nah, seorang Kristen harus tahu apa yang dia harus berhenti lakukan. So number one, turn from evil and to do good. Dan kerjakanlah yang baik dan hindari yang jahat. And number two, stop show anger. Nah, berhenti untuk menunjukkan kemarahan. Number three, stop murmuring. Dan yang ketiga, berhenti untuk bersungut-sungut atau mengeluh. My friend, we need to stop. Kita harus berhenti dari 3 hal ini. In the life, Dalam hidup kita, so we need to stop and think. nah, kita harus berhenti untuk hal-hal ini. So how is your life? Bagaimana tentang hidup kita? Kita perhatikan. Are you doing good to the people? Apakah kita mengerjakan yang baik kepada orang? Are you showing anger to the people? Apakah tunjukkan kemarahan kepada orang? Are you complaining about the people? Apakah saudara mengeluh kepada orang lain? It is not good for you. Itu tidak baik bagi kita. You will not receive the blessings from the Lord. Kita akan terhalang untuk menerima berkat dari Tuhan. And it is not good attitude. Ini sikap yang tidak baik. We should always please the Lord. Nah, kita harus menyenangkan Tuhan setiap saat. We have to live according to the word of God. Kita harus hidup sesuai dengan arahan firman Tuhan. My friends, Saudaraku, so examine yourself. nah harus memeriksa diri sendiri. I want to take the time and examine yourself. Nah, saya juga memberi waktu buat saya dan saya memeriksa diri saya. How is your life? Bagaimana hidup saudara? So what you're doing now? Apa yang kita kerjakan sekarang? Are you really doing good? Apa kita sungguh-sungguh melakukan yang baik? Are you really doing good? Apa kita mengerjakan yang baik? You stop anger? Apa berhenti dari marah? You stop murmur? Berhenti dari bersungut-sungut? Just think. Coba pikirkanlah. If you have these things, Kalau kita mengalami hal ini, I want you to take the decision now. kita harus mengambil keputusan hari ini. I want you to take the decision now. Kita harus mengambil keputusan hari ini. These are all very harmful. Nah, karena ini sangat berbahaya bagi kita. If you want to really blessed by God, Kalau kita ingin mau diberkati oleh Tuhan, if you want it really used by God, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, if you want to be a part of the kingdom of God, kalau kita ambil bagian dalam kerajaan Tuhan, you should not have this. nah, tapi yang 3 hal tadi jangan kita lakukan. Do according to the word of God. Lakukan saja sesuai dengan apa yang Tuhan katakan.
Do good always. Nah, kerjakan yang baik, Don't show anger. jangan tunjukkan kemarahan, And stop complaining and murmur. dan jangan bersungut atau jangan juga marah. So my brothers and sisters, Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, so this is the right time inilah waktu yang tepat to confess our sins in front of God, dan kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan to renew our life, untuk memperbaharui hidup kita and to have a good heart. dan kita mendapatkan hal yang baik. And after listening to this, Sesudah kita mendengarkan hal ini, if God is really speaking to you, kalau Tuhan berbicara kepada kita secara if God pribadi, is really speaking to you, kalau Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, I want you to raise your hand so that I'll pray for you. nah, saya harap kita angkat tangan saja dan saya akan berdoa buat kita. So after listening to this, Sesudah mendengarkan hal ini, if you wanted to take the decision, live according to the word of God, kalau kita mengambil keputusan hidup sesuai dengan firman Tuhan, so I would like to pray for you. saya akan berdoa buat saudara. If you show the hands, I would like to pray for you. Kalau tunjukkan bagaimana saudara angkat tangan, saya berdoa buat saudara. So here I would like to conclude my message. Di mana saya mau menyelesaikan pesan Tuhan hari ini, Turn from evil to good. di mana berhenti berbuat jahat, lakukan yang baik, Stop show anger. di mana berhenti untuk marah, Stop murmuring. berhenti untuk bersungut-sungut. If you get rid this, Kalau kita tahu hal ini, you will definitely blessed by God. ya kita betul-betul akan diberkati Tuhan. And God bless you. Tuhan memberkati saudara. Now, if you raise your hands, Kalau saudara angkat tangan, I would like to pray for you. saya akan berdoa buat saudara. I want to see your hands so that I would like to pray for you. Saya akan melihat bagaimana tangan saudara terangkat, saya akan berdoa buat saudara. Oh, thank God. There are so many hands were lift up. Di mana terima kasih ada beberapa yang sudah angkat tangan. I praise God for your lives, Di mana Tuhan akan memberkati hidupmu for that confession, dan juga karena pengakuan for saudara, that realization, nah karena keputusan saudara, for the decision that you want to live for God. nah di mana saudara berkeputusan untuk hidup sesuai dengan arahan firman. Let's bow down our heads and pray. Mari kita tundukkan hati kita, kepala kita. Our gracious, loving Heavenly Father, Bapa dalam surga, I thank God for this great opportunity terima kasih kesempatan yang baik ini buat kami, to deliver the word of God to these people. di mana firman Tuhan sudah sampaikan kepada umat-Mu, I hope that you touch their life, di mana Engkau mengerti hati mereka. and I thank God for the people who raise their hands. Terima kasih buat mereka yang angkat tangan hari ini. So we need to understand one thing, Lord. Di mana kami mengerti satu hal, Tuhan. We need to do the basic things. Di mana kami ingin mengerti dan mengerjakan hal-hal yang dasar. We need to live according to the word of God. Kami ingin hidup sesuai dengan firman-Mu. You showed the three things. Di mana 3 hal tunjukkan hari ini. Turn from evil to do good. Di mana kerjakan yang baik dan jauhi yang jahat. And second one is stop show anger. Berhenti untuk marah. And third one is stop murmuring. Di mana berhenti untuk bersungut-sungut. Here some people got realized. Di mana mereka menyadari tentang diri mereka. As they're confessing their sins. Di mana mereka mengakui segala dosa mereka. Have mercy upon them. Dan kemurahanlah kepada mereka. I'm praying for the people who lift their hands. Di mana aku berdoa buat mereka yang angkat tangan. As they're taking the decision to live for you. Karena mereka memutuskan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Lord, pour out your blessings. Di mana curahkan berkat buat mereka. Lord, pour out your blessings right now. Curahkan berkat buat mereka saat Pour ini. out your blessings in the name of Jesus. Dan berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Lord, let them live as the decision take place. Di mana mereka hidup sesuai dengan keputusan Lord, mereka ambil. let them live according to the word of God. Mereka hidup sesuai dengan firman-Mu. Lord, have mercy upon them. Di mana berkemurahan kepada mereka. Lord, show the favor upon them.
tunjukkan kebaikan-Mu kepada mereka. Lord, you deliver them, Jesus. Di mana lepaskan mereka dari hal ini. Lord Father, show mercy upon them, Jesus. Di mana berkemurahanlah kepada mereka semua. And lay your hands upon them. Di mana tumpangan tangan-Mu atas mereka. Release your blessings right now. Di mana berkat Tuhan turun atas mereka semua. Lord, I pray that you break every chain, oh Lord. Di mana dipatahkan semua ikatan-ikatan itu. Lord, you break every bondage. Semua rintang-rintangan dilepaskan hari ini. Lord, you take away every barrier Di mana lepaskan semua hal yang mengikat mereka. to receive the blessings. Dan mereka tidak terhalang untuk menerima berkat. Lord, let them live an exemplary life. Biarlah mereka hidup mereka mencontoh. So as we are children of God, Di mana umat Tuhan hari ini. let our light shine, O Lord Father. Di mana hidup mereka bangkit dan bersinar. Let our light shine, O Lord. Di mana bersinar dalam hidup mereka. Shine upon them, Jesus. Di mana atas mereka kemurahan Shine Tuhan upon yang them, nyata. Jesus. Di mana bersinar kemurahan Tuhan atas mereka. Lord Father, Master, have mercy. Di mana berkemurahan atas mereka semua. Lord, I pray for all the people who attended today. Di mana aku berdoa buat semua yang hadir pada hari ini. And I pray for them. Saya berdoa buat mereka. And you provide all the needs what they require. Di mana Tuhan siapkan semua kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Lord Jesus, Tuhan Yesus, oh God, Father, di mana Bapa dalam surga, provide everything what required. di mana siapkan semua kebutuhan mereka. Lord, you are a Jehovah Jireh, Di mana Engkau yang menyiapkan semuanya, our provider. Engkau menyiapkan apa mereka butuhkan, You supply all our needs, O Lord. dan Engkau menyiapkan semua apa yang mereka butuhkan. And let them depend upon you always. Biarlah mereka bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lord, you guide them, Jesus. Di mana pimpin hidup mereka. Lord, you help them, Jesus. Di mana Engkau You memiliki mereka. provide them, Jesus. Siapkan semua kebutuhan mereka. You control them, Jesus. Engkau yang memimpin mereka. Oh Lord, you be with them, O Lord, Father, Master. Engkau bersama dengan mereka setiap saat. Lord, we give you praise. Di mana namamu dimuliakan. We give you thanks from our hearts, O Lord. Terima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan hari ini. We praise you, Jesus. Kami muliakan namamu. Lord, bless all the people who are attended today. Dan berkatilah semua yang hadir hari ini. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amin. Amin. Okay, I want to do special prayer for the people who are sick. Nah, aku juga berdoa buat orang khusus yang sakit. And if you have any problem in your body, or if you have any disease, if you have physically or mentally, if you want healing, I want you to pray for them. Ya, aku berdoa buat kita yang sakit dalam tubuh, mungkin juga secara pikiran juga. Do you have anybody like that? Ada antara kita yang sakit, mungkin ada gangguan dalam tubuh. Raise your hands and you tell me your problem so that I will pray for you. Sampaikan sesuatu singkat apa masalahnya, saya akan berdoa buat kita. I think the Spirit of God is leading me to do this. Nah, saya percaya Roh Tuhan memimpin saya ke arah ini. I strongly believe that definitely God is going to heal today. Dan di mana Tuhan akan sembuhkan kita hari ini. So if anybody like that, just tell me right now so that I'll pray for them. Nah, kalau ada kebutuhan khusus tentang kesembuhan buat pribadi, saya akan berdoa buat saudara. Nah, bisa Raise your hands. angkat tangan mungkin. If anybody wants to pray for their, okay, so I can see one hand. Ya, akan lihat ada satu yang angkat tangan. What's the problem? Apa masalahnya? Mungkin Ibu Sylvia, masalahnya yang doakan. Doakan mama saya lagi kritis. She talk about her mother. Her mother, not her. Mother, yes, mother. Mother, serious ill. Okay, serious illness. Yeah. Okay, serious illness. Any kind of name, like, disease name?
Ada nggak kira-kira sakit apa? Oh, sudah tua, sudah 83. Perlu Oh, bantuan she's saya. got old, yeah, 83 years old. Okay, all right. Thank you, brother. Is any Dan saya mau doakan untuk fisik dan mental saya. Dan saya pulang ke Pekanbaru. Yeah, you like to pray for her about her mentally, yeah. okay, mentally? Okay, Yeah. all right. So one person is serious illness and the other one is so they want mental healing. All right. Is there anyone else? Ada yang lain? For my father and my mother, Pastor, his name Sano Sihombing, and my mother, Pasminar Sihite. Okay. Bisa dibantu, Pastor Surbak. Okay. Yeah. Okay, do you understand? Yes. He's asking us to pray for his mother and father. Yes, yes. Yeah. My father now in hospital. Uh-huh. Ya, usia 81. 81 age, ya. Okay, okay. Sure, my brother. I'll pray.